हालेलुया हालेलुया प्रभुंक पवित्र महत्व महिमा हो गौरव हो प्रशंसा हो यह समय डिकन महाशय मुख्य कर्मकर्तागण सबु समितिर कर्मकर्ती एवं कर्मकर्ता विश्वासी विश्वासिनी समस्त ख्रीष्टर प्रेम आश्रित समस्त मानू मोर हृदयपूर्ण आओ विशेष करी आरंभ ठारू एपर्यंत प्रभुंकर महिमा गौरव करू करू वर्तमान माने जीवंत वाक्य शुणिबा निमंते प्रस्तुत हेबा प्रारंभरू डिकन आज्ञांक ठारू मु शुणी पारुथिली जे आमानंकर समय सीमा ईश्वरंक निकटरे संपूर्ण भूल भाव आमने ईश्वरंक निकटवर्ती हेई पारुछु सेतिपाई गोटे पद पढ़ौथिले कौन उपयुक्त समय रे उपकारक अनुग्रह पाइबा निमंते आमे अनुग्रह सिंहासन निकट को जाऊ। अनेक भाई भौणी माने प्रभु को उपासना गृह को जीवारे समय को लक्ष्य करि पारु नाहंती आओ ईश्वरंक समय को आमे बुझी न थाऊ कहीं कि ना ईश्वरंक शास्त्र कहे जिरिमियो पुस्तक 8 पर्व 7 पद कहीं जड़े पढ़िबे ओ सारस आपना आपनारो आसीबार काल रक्षा करंती मात्र आंभर लोक माने सदा प्रभुंकर नियम जानती नाही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ आकाशगामिनी चरल आपनार निरूपित समय जाने आउ घुगु ओ तालचंच ओ सारस आपना आपनार आसीबार काल रक्षा करंती मात्र आंभर लोक माने सदा प्रभुंकर नियम जानती नहीं। सेतिपाई ईश्वर दुखित हुंती तांक लोक मानू कहीं कि ना परमेश्वर से मानू कर्तृत्व आम मानू बुद्धि ज्ञान सब देइछंती किंतु से आकाशर पक्षी जो माने कि उड़ंती जो माने कि से मानकर चरन को जानती निरूपित समय हेले से माने अपना अपना बसा को आसीबार शिखी थांती परमेश्वर ए मानू को देखि आम मानू कहउछंती आज आमने कोपरी परमेश्वर निकट को जाऊछु परमेश्वर नियम आमे जानी ना हो परमेश्वर को आसी मध्य आमे एपट सेपट कथावार्ता आओ फोन फान इत्यादि आमे करि थाओ काहे कि ईश्वर नियम आमे किछि जानी पारु ना हो। प्रिय भाई उपयुक्त समय रे करो उपयुक्त समय रे ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा पई माने शिखु उपकार पाइबार अनुग्रह पाइबा दया पाइबा आमे जेमिति उपकृत हेई परिबा से समय को आमे जदि जानी परिबा से समय अनुसार आमे जदि व्यवहारित हेबा प्रभु निश्चित भाव रे आमानकु आशीर्वाद करिवे। उपयुक्त समय रे आमे ईश्वरंक निकटवर्ती हो आ उपकार को अनुग्रह आमाने पाइबा आशीर्वाद पाइबा। हालेलुया। समय उपरे आज आमाने किछि चिंता करिबा। प्रिय भाई भौणी माने एई समय जे आमे ईश्वरंकर संकल्प को मनुष्य जानी न थाए किंतु से किछि मात्र आमान को जानिया पाई दियंती सेथिरु आमाने किछि चेष्टा करिबा आ ईश्वरंकर वाक्य जानिबा निमंते उपदेशक 3 पर्व 1 पद एवं तार 11 पद
ପ୍ରଥମରେ ଏକ ପଦ ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। 11 ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ସଭିତ କରିଅଛନ୍ତି, ହଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ହଁ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ସଭିତ କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଏ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଠାରେ କେତେକ ଅଂଶ ପଡ଼ିଗଲେ ଜନ୍ମିବାର, ମରିବାର, ରୋପଣ କରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବାର ସମୟ ଅଛି, ସୁଖ ଆସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟି ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହା ବୁଝିନଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବୁଝିନଥାଉ। ଏହି ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଲା, ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ଭାରତରେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମଣିପୁର, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ତାଡ଼ନା ହେଲା, ଲୋକମାନେ ସ୍ଥୟକୂଳ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଭାବିଲୁ କ'ଣ ହେବ ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ନିୟମ, ଏ ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବାର କଷ୍ଟ। କିଛି ଅଂଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ବିଷୟର ସମସ୍ତ ସମୟର ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତାହାର ସମୟରେ ଆଣନ୍ତି। ଆମମାନେ ଖୋଲିବା ମାଥିଉ 4 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ପଢ଼ିବା। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟଟା ହେଲା କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ମାନେ ସମୟ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ମିକ୍ସିଂ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କାଳ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିରୂପିତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା,
को समय ठारू यीशु प्रचार करिवे आउ से समय मध्यरे जेतेबेले समय आसिला से समय मध्यरे आमे देखि पारुछु जे सेही समय ठारू यीशु घोषणा करी कहिबाकू आरंभ करी कहिबाकू लागिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। हालेलुया। ए पर्यंत स्वर्ग राज्य निमंते मनुष्य मानकर चिंता नहीं। प्रत्येक व्यक्तिंकर मन जगत उपरे किपरि खाइबा बंचिबा कोठा बांधिबा मानवर ए समस्त चिंता रहिछि, किंतु स्वर्ग को जीवा कि नरक को जीवा जानी नाहंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु से समय ठारू तांकर सुसमाचार को आरंभ करी कहिबा को लागिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। प्रेज द लॉर्ड। तांकर निरूपित समय काल मध्यरे प्रभु तांकर वाक्य को से घोषणा करी कहिबा को लागिले। प्रेज द लॉर्ड। 24 पर्व एठारे देखि पारुछु शिष्य माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंक निकट को जाई पचारुछंती केबे ए समस्त घटिबा को जाउछि, तुमे जहा कहछ केबे ताहा हेबो। 24 अध्याय रे केतक अंश रे तार विवरणी आमान को देखिबा को मिले। हालेलुया। एठारे कोन लेखा अछि? प्रथम रे लेखा अछि यीशु मंदिर रु बाहरी चली जाउथिबा समय रे ताहांकर शिष्य माने ताहांकु मंदिरर प्रसाद समूह देखाइबा निमंते ताहांक निकट को आसिले, किंतु से मानकु उत्तर देले तुम्हे माने कोन एही समस्त देखुना हो, मु तुम मानकु कहूची एही स्थान रे एही प्रस्तर अन्य प्रस्तर उपरे रहिबो नाही, समस्त ही भूमिसात हेबो। परे से माने जीत पर्वत रे जाय उपस्थित होन्ते शिष्य माने एही घटना केबे हेबो बोली पचारुछंती। हालेलुया। एथिरे प्रभु यीशु से विवरणी को कहिबा संगे संगे गोटे विषय कहउछंती 9 पद आमे देखु सेही समय रे लोके तुम मानंकु क्लेश देवा निमंते समर्पण करिवे ओ तुम मानंकु बध करिवे आ मोहर नाम सकाशे तुमे माने समस्त जाति द्वारा घृणित हेबो। प्रेज द लॉर्ड। अनेक घटना पृथ्वी रे घटिया पाई जाउछि, किंतु ईश्वरंक लोक मानकु मध्य निंदा ताड़ना प्राण उपरे विपद ए समस्त रही अछि। वर्तमान समय काल जो समय काल मध्य आमे रही अछु, हालेलुया, ताहा ईश्वरंकर संकल्प अनुसार हुए। तथापि से सबु विषय को से समय को ताहांकर समय रे से सुशोभित करिवे, रक्षा करिवे। हालेलुया। आमे देखिबा को पाऊ जे एही क्लेश परमेश्वर दैछंती, काहे कि ना तांको ठारू आमे सुनी पारुचु जे सेही समय रे लोके तुम मानंकु क्लेश भोग करिवा निमंते समर्पण करिवे। से जगतर समस्त सृष्टिकर्ता केते बेले केउ समय रे कोन घटिबो से जानी थिले। प्रेज द लॉर्ड। आम मानकु जदि क्लेश आसीबो नाही तेबे आमे मध्य स्वेच्छाचारी हेबा, सेति पाई आम मानक पाई किछि क्लेश रखा जाउछि। प्रिय भाई भणी माने सेति पाई से क्लेश को कोन करा जाउछि ना आमाने 22 पद जदि देखु कोन लेखा अछि सेतिरे आउ सेही समय जेबे उणा करा जाई न थांता तेबे कौनसी मर्त परित्राण पांता नहीं, मात्र मनोनीत लोकंक सकाशे सेही समय उणा करा जीव। प्रेज द लॉर्ड। आज पर्यंत जदि चली थांता आम देश आम एरिया को व्यापी थांता कौन हेई थांतु, अल्प समय आम जीवन को आम लोक मानक ऊपर को निश्चय समस्या आसीबो, किंतु प्रभु सुशोभित करिवे, प्रभु रक्षा करिवे। एहा तांकर कारुकार्य अटे। हालेलुया। आमे देखिबा 29-30 पदरे कौन लेखा अछि। मात्र सही समयर क्लेश उतारे
ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଖଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? କାନ୍ଦିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, ଅନୁତାପ କରିବେ। କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲୁ ବୋଲି, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ଆମେ କଲୁ, ଏମାନେ ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ଦୂରରେ ରହୁଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଏଇ ସୁସମାଚାରକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଲେଖା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଜାତି କ'ଣ କରିବେ? ବିଳାପ କରିବେ। କ୍ରନ୍ଦନ ବିଳାପ କିଛି ଭିନ୍ନ ଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ, ହୁଏତ ଆମେ ସେତେ ଦୂର ଜାଣିନୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ, ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଳାପ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ଭକ୍ତିଭରା ହୃଦୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବା। ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ଉପଦେଶରେ କହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଚରଣ ସାବଧାନରେ ରଖ। ଆମେ ସାବଧାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ କେମିତି, ତାଙ୍କ ନିୟମରେ କେମିତି କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା, ଏହା ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ବିଳାପ କରିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆଗକୁ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ 37 ପଦ, ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଏଠାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନହଙ୍କ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ନହଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲେ, ବିବାହ ଦେବାରେ ନେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବିଲେ ନାହିଁ। ନହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆଉ ସର୍ବଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳପ୍ଳାବନ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। କାରଣ ଜଳପ୍ଳାବନର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ନହଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ କ'ଣ ଲୋକେ ଯେପରି ଭୋଜନ ପାନ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ଓ ବିବାହ ଦେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ପୁଣି ଜଳପ୍ଳାବନ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସାଇ ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି କେହି
ଯେପରି ଜାଣି ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ। এই ଜିନିଷ କେବେ ଘଟିବ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ହେଇପାରିବ କି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କୁ ନହଙ୍କ ପରିବାର ସଦୃଶ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସମୟକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିରୂପିତ ସମୟ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ କହେ, ଏବେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପିତ ମୋତେ ଏହି ସମୟ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଏଥି ସକାଶେ ତ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସମୟ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଅଛି, କ'ଣ କରିବି ପିତ? ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ନିରୂପିତ ସମୟ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶୋଭିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରି ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆକୁ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ 22 ପର୍ବ ବାପନ 53 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ମନ୍ଦିରର ସେନାପତି ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଡକାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବା ପରି ଖଣ୍ଡା ଓ ଠେଙ୍ଗା ଘେନି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ବାହାରି ଆସିଅଛ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ତ୍ତା ଆପଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏତେ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ମାନବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲି। ମହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କିଛି କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ତୁମେ ଧରିଅଛ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଅନ୍ଧକାରର ସମୟ। ଏହା ଗୋଟେ ସମୟ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମୟକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, କେଉଁ ସମୟରେ ଜେଲ୍ ଯିବା, କେଉଁ ସମୟରେ ଖୁସି ହେବା,
को समय दरिद्र हेबा को समय धनवान हेबा परमेश्वर प्रतिटी विषय को रखी अछंती। हालेलुया। मनुष्य तहिर तत्व पाई पारे नाही। से एतिकी काम करूची दिन को तार एतिकी टंका हेबो से काहे एमिति बुलुची बोलिवे, किंतु से समय केते कोण कले मध्य से उठी पारिबो नाही। किंतु गोटे समय थिबो किछि न कले भी परमेश्वर तांको उठेबे। ए समय को आमे दुखित न हो, जो समय प्रभु आमानकु नौछंती से समय को आमे धन्यवाद देई आगु को बढ़ू। हालेलुया। एठारे देखि पारुछु प्रभु जीशु कहउछंती मो प्रतिदिन तुम मानक सहित बुलुथिली, आश्चर्य कर्म करुथिली, तुमे माने मते देखुथिलो, किछि कलो नाय, किंतु वर्तमान तुमे माने मते आउ कौन करुअछ ना धरुअछ। एहा तुम मानकर समय अंधकारर कर्तापण। गोटे डकायत को धरला परी तुमे खंडा टेंगा जहा किछि धरि आसुअछ, षडयंत्र करुअछ। प्रिय भाई भणी माने आजिर समय काल मध्यरे आमे अनेक भावी थाउ जे आम देशर परिस्थिति एपरी हेले कौन हेबो, आमे चिंतित भांगित होचु, किंतु ईश्वर तांको समय तांको लोक मानकु रक्षा करिवे। सेतिपाई आम्हे माने तांको समय भितर सब बेले माने भय भक्तिर सहित आचरण करिबा आवश्यक। प्रेज द लॉर्ड। आ विशेष करी शैतान मध्य तार समय जाने। माथ्यू 8 पर्वर 28 पद कही जणे पढ़िवे। समाधि स्थान बाहरी ताहांकु भेटिले। से माने एपरी दुर्धन थिले जे सेही बाट दे केही जीवा आसीबा करि पारु नथिले। आउ देख से माने चित्कार करी कहिले, हे ईश्वरंक पुत्र, तुम्भ सांगरे आंभ मानकर कौन अछि? समय न हेउणु तुम्भे कि आंभ मानंकु जंत्रणा देबा पई एठाकु आसिल। प्रेज द लॉर्ड। एमाने भी जानंती समय केतेबेले आमानकु जंत्रणा भोग करिबा को हेबो, अग्नि रे पड़िबा को हेबो। शैतान से जाने, से लोक मानकु विभ्रांत करे, लोक मान हृदय को जाई क्षत विक्षत करे, लोक मान हृदय रे प्रवेश करी अंका बंका बाटरे कड़ाई नहीं थाए। सेतिपाई जीसु से स्थान को जीवा समय से माने चित्कार करी कहबा को लागिले, हे ईश्वरंक पुत्र, तुम संगरे आम मानकर कौन अछि? समय न हेउनु तुम्भे कि आम मानकु जंत्रणा देबा पई एठाकु आसिल। प्रिय भाई भणी माने समय को शैतान भी जानिची, आउ से निश्चित भाव लोक मानकु हैरान करिवो। ईश्वरंकर सृष्ट मनुष्य सृष्ट जगत को हस्त व्यस्त करिवो। एथिपाई मध्य परमेश्वर तांको बल देइछंती, ता निज इच्छा रे से भी एई जाई नाही। हालेलुया। आमे देखिबा प्रकाशित पुस्तक 12 अध्याय तार 1 पदरे देखुचु, परे आकाश रे गोटिए महालक्षण देखागला। सूर्य परिहिता जने स्त्री लोक, ताहांक पाद तले चंद्र व मस्तक रे 12 नक्षत्र, खचित गोटिए मुकुट। से गर्भवती होई पुत्र प्रसव वेदना रे आर्तस्वर करी प्रसव करिबा निमंते कष्ट पाउथिले। प्रेज द लॉर्ड। सेतिकी रखिबा, अधिक पढ़िबा पई समय पाइबा नाही। ए अध्याय रे 12 अध्याय आमे देखि पारुचु, सूर्य परिहिता गोटे स्त्री को आमे देखि पारुचु। तांको पाद तले चंद्र ओ मस्तक रे 12 नक्षत्र खदित
ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରି ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ 12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ହାୟ ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ଶୈତାନ ଜାଣିଛି ସମୟ ଅଳ୍ପ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତାହା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଆହୁତମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କରେ ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କ ଆୟତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ସେ ନରକକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେଇ ନରକକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ସେ ସମୟକୁ ସେ ଜାଣିଅଛି, ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜାଣି ଶୈତାନ ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ବିବରଣୀ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି, ଆଉ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ନେବା ଏହା କିଏ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କିଏ ହେଇପାରେ? ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଯିଶାୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 3 ଯାଏ। ତାହା ଡିମିରାବୃତ ହୋଇବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେ ସବୁଲୁନ୍ ଦେଶ ଓ ନପ୍ତାଲି ଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛନୀୟ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ ସେ ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସେ ପାରିସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣର ଗାଲିଲିୟକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ ମହା ଆଲୁଅ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁଛାୟାର ଦେଶରେ ବାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ ମହାଆଲୁଅ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଦେଶରେ ବାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀପ୍ତି ଉଦିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ଥିଲୁ, ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଉଦୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଆମେ ବି ହେଇପାରିଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଟକୁ ଆଣୁଛୁ, ମାନେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ରହିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଆମ ପୂର୍ବ ଜୀବନ କେଉଁ ବାଟରେ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟକୁ ନେଲେ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 77-78।
ଏହା ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଦ ଶାନ୍ତି ପଥକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦିନମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ନହୁଁ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ନିରୂପିତ ସମୟକୁ ଆମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଦି 15 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଅନନ୍ତର ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରା ସମୂହ ଗଣିପାର ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ଆକାଶକୁ ଗଣି କୁହ, ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। 37 ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତାର 9 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଦି 37 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆକାଶ ଓ ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହା କହନ୍ତେ ତାହାର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଧମକାଇ କହିଲା, ତୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ? ମୁଁ ଓ ତୋ ମାତା ଓ ତୋ ଭାତୃଗଣ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ତୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ? ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ? ଯୋସେଫ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସତରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କି ସେଟା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିତା ମାତା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବିନଥିବା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ଏପରି ଭାବରେ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିର ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଜାତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛି କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାହିଁକି ନା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 14 ପଦରେ,
तुम्भे माने जगतर ज्योति। हालेलुया। तुम्भे माने जगतर ज्योति। से निजे ताहा प्रकाश करती। सेतिपाई ए ज्योति को हमने की प्रकार रखुचु तार दृष्टांत मध्य से दियंती तांको अधिक आलोकित करने निमंते दीप रुखा उपरे रखिबा आवश्यक। ताकू आमे माण तले रखिबा आवश्यक नहीं। ताकू आमे गोपन करिबा आवश्यक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आजिर समय काल मध्य आमे तद्रूप होउथिबारु परमेश्वर आमनकु दुखित न होंतु। आमे जेमिति आगकू समय सीमा को जानिबा। गोटे साधारण पक्षी जानुची आमे एतिकी बुझिबा नहीं कि गोटे समय सीमा रे ईश्वर निकटवर्ती हेबा नहीं। हालेलुया। आ प्रतिटी विषय को परमेश्वर से सुसज्जित कर रखि अछंती। आ से सबु बेले आ निरूपित समय रे से कोन करिवे तांकर आ समय को तांकर मनर कल्पना को से सफल करिवे। प्रथम पितर 2 पर्व 9 पद। पाइले कि आपण आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करि अछंती। तुम्भे माने जेपरि ताहांक गुण कीर्तन कर। एथि निमंते तुम्भे माने एक मनोनीत वंश, राजकीय जाजक वर्ग, पवित्र जाति, पुणी ईश्वरक निजस्व प्रजा होयछ। प्रेज द लॉर्ड। कोन एटा देखिलु किंतु जे तुम मानंकु अंधकार रु आपना आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करि अछंती। प्रेज द लॉर्ड। तांको आलोक रे वर्तमान आमने पदार्पण करूछु। आमे सूर्य परि हिता गोटे स्त्री सदृश अटु। शैतान आउ से प्रसव करिबा स्त्री को जंत्रणा देबा पाई से उल्हाय आसी अछि। ए जंत्रणार समय प्रभु रखिछंती। ए समय मध्य आमे विचलित न हेउ। प्रेज द लॉर्ड। देखिबा एपीसी पुस्तक 5 पर्वर 8 पद। आलोकर संतान मानंग परि आचरण कर। हालेलुया। कारण तुम्हे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो किंतु एबे प्रभुंक सहभागितारे आलोक स्वरूप होयछ। आलोकर संतान मानंग परि आचरण कर। प्रिय भाई भणी माने पूर्वे आमे एपरि थिलु किंतु आज आलोकित होइछु। मनुष्य मानक दृष्टि रे अंधकार दुसुचु। प्रभुंक दृष्टि रे आलोकित होइछु। प्रभु आमान को सब बेले देखुछंती। प्रेज द लॉर्ड। तांकर सूर्य तांकर बा आशीर्वाद आम मान उपरे उदित होइछि। मलाखी 4:2 पद कोटे पढ़िबा। मात्र आम्भ नाम को भय करूअछ जे तुम्भे माने तुम्भ मानंक प्रति धर्म रूप सूर्य आरोग्यदायक किरण संयुक्त होई उदित हेबे। आ तुम्भे माने बाहर होई हृष्ट पृष्ठ गवस्य तुल्य कुदा मारिब। प्रेज द लॉर्ड। आम्भ नाम को भय करूअछ जे तुम्भे तुम मानंक प्रति धर्म रूप सूर्य आरोग्यदायक किरण संयुक्त होई उदित हेबे। आ तुमे माने बाहर होई हृष्ट पृष्ठ गवछ तुल्य कुदा मारिब। तांको भय करिबा हेतु आम उपरे तांको सूर्य उदय करियछंती। हालेलुया। अंधकार रे नहु पूर्वे थिलु अंधकार रे किंतु एबे आलोक पाई अछु।
से आलोक उपरे शयतानर पराक्रम लगी अच्छी से किछि करि परिबो ना। आम माने ईश्वरंकर वाक्य तांको रक्त रे आम माने कोन हेबा जीति पारिबा, जेहेतु तांको पवित्र रक्त रे आमनकु मुक्त करि अछंती। हालेलुया। सेति पई आज आमने के आम निज निज को भाविबा आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड। आम जीवन रे जदि सूर्य देखा जाऊ नहीं, आम जीवन रे जदि अंधकार देखा जाऊ अछि, तबे आमनकु कोन करिबा को पड़िबो। जिसाय 59 पर्व 9 पद कही जने पढ़ी देवे। आम जीवन जदि अंधकार स्वरूप वर्तमान आम अनुभव करूछु, धरे नाही, आम्भे माने दीप्ति पाई अपेक्षा करू, मात्र देख अंधकार आलुअर अपेक्षा करू, मात्र आम्भे माने अंधार रे भ्रमण करू। देखंतु देख सदाप्रभुଙ୍କର हस्त छोट हो जाए ना जे ताहा परित्राण करी न पारे, क्योबा ताहांकर कर्ण भारी होय ना जे ताहा सुनी न पारे। एठारे ए लाइन में देखुचु आमे तांको नियम भितरे न जाई आम चिंताधारे रे जीवा जोगु आम जीवनर आलोक अंधकार स्वरूप हो जाय अछि। ए अध्याय हम देखि पारछु ए निमंते विचार आम मानक ठारू दूर रे थाए। धार्मिकता आम मानक संग धरे नाही। धार्मिकता आम मानक संगे जदि धरिबो नाही, आम जीवन रे धार्मिक जीवन रहिबो नाही, तेबे आमाने कोन हेबा, आम्भे माने दीप्ति पाई अपेक्षा करू, मात्र देख अंधकार आलुहर अपेक्षा करू, मात्र आम्भे माने अंधार रे भ्रमण करूअछु। काहे कि ना तांको समय को आमे जदि बुझी पारिबा नाही, तांको समय बाहर जदि आमे जीवा, से देइथिबा समय को आम माने भक्तिपूर्ण हृदय रे तांको पाद तल को आसी पारिबा नाही, तेबे आमर ए सूर्य परिहिता स्त्री अंधकार ग्रस्ता हो जाउछि। सेतिपाई सचेतन हो। 58:6 देखा गले दुष्टता रूप बंधन फिटाई देवार, ज्वालीर बंधन मुक्त करिवार ओ उपद्रवग्रस्त लोक मानू मुक्त करी छाड़ी देवार, पुणी प्रत्येक ज्वाली भग्न करिवार, क्षुदित लोक को तुमर खाद्य बंटन करिवार ओ दुखित लोकं को आपणा गृह को आनिबार, तुम्बे उल्लंघ को देखिले ताहाकु वस्त्र पिंधाइबार ओ तुम्हर वंश्य तुम निज वंश्य लोकं ठारू आपणा को न लुचाइबार, एही प्रकार उपवास आम्भे की मनोनीत करिनाहु। एहा कले अरुण तुल्य तुम्हर दीप्ति प्रकाश पाइबो ओ तुम्हर आरोग्य शीघ्र अंकुरित हेबो ओ तुम्हर धर्म तुम्हर अग्रवर्ती हेब, सदाप्रभुंकर प्रताप तुम्हर पश्चादवर्ती हेब। सेतेबेले तुम्बे डाकिब ओ सदाप्रभु उत्तर देबे, तुम्बे आर्तस्वर करिब आउ से कहिबे आम्बे उपस्थित अछु। जेबे तुम्बे आपणा मध्यरु ज्वाली अंगुली तर्जन कौन अधर्म वाक्य दूर कर, पुणी जेबे क्षुदितर प्रति तुमर प्राण आकर्षित हुए ओ तुम्बे दुखितर प्राण को तृप्त कर, तेबे अंधकार रे तुमर दीप्ति उदित हेबो ओ तुम्हर अंधकार कौन हेबो, मध्याह्न समान हेबो। हालेलुया। किछि कर्म आमानकर एपट सेपट हेले आमर ज्योति कमी जीव, अंधकार ग्रास करि देइथिबो। ताकु सब बेले ज्योति रे रखिबा करिया पई आम्भे माने धार्मिक जीवन रे बढ़िबा को पड़िबो। सेतिपाई आज सचेतन जाग्रत हेबा आवश्यक। आ गोटे पद कही समाप्त करिया पई चाहे प्रकाशित 11 पर्व 15 पद कही जणे पढ़िबे। स्वर्ग रे महाशब्द सह एही बाणी हेला, जगत उपरे राजत्व आम्भमानंग प्रभुंकर ओ ताहांग कृष्णंकर हस्तगत होई अछि, आउ से जुगे जुगे राजत्व करिवे। आमे देखिबा 18 पद देखिबा।
विजाति माने क्रोध होइथिले 11:18 देखुछु विजाति माने क्रोध होइथिले किंतु तुमर क्रोध उपस्थित हैला। आमे बुझी पारिलु सूर्य परिहिता किए आम मान को बुझाए इस्राएल को बुझाए मनोनीत जाति को बुझाए। वर्तमान समय आउ गोटे समय प्रकाशित वाक्यर शेष समय गोटे आमे देखी आमे समाप्त करिया पई जाउचु। एठार देखि पारुचु विजाति माने क्रोध होइथिले किंतु तुमर क्रोध उपस्थित हैला। पुणी मृत मानू विचार करिवार समय ओ तुम्भर दास भाववादी मानू साधु मानू ओ तुम्भ नामर भयकारी सान ओ बड़ समस्त लोकंकु पुरस्कार देवार आउ पृथ्वी विनाशकारी मानू विनाश करिवार समय उपस्थित हैला। हालेलुया। सबु बेले जे आमे ताड़ना पाइबा ताहानो गोटे ईश्वरंकर निरूपित समय अछि। तांकर भयकारी सान बड़ को परमेश्वर उद्धार करिवे। पृथ्वी रे आज जो माने विनाश करूछंती अन्याय रे चालुछंती से मानको विनाश करिवार समय मध्य प्रभु रखुछंती। सेति पई अल्प समय धैर्य धरू अल्प समय प्रभुଙ୍କ नियम रे आमे चालू तांक समय सीमा भितर आमे रहू। हालेलुया। पठित वाक्य रे आम समस्त को अनुग्रह करंतु। आसंतु आमाने चक्षु बंद करिबा आओ प्रार्थना रे जिबा। आमानक मध्यरे प्रिय आज्ञा अछंती आसीबे ए समय तोर हराना तू एथर ए गीत गोटे आमे समस्त प्रार्थना रे जिबा। चिना भाई चक्षु बंद करिबा। देखंतु प्रभु देइथिबा समय मनुष्य तैर तत्व बुझी पारे नाही अबाटरे जाई थाए। से गोटे पशु को आमानक पई देखांती से निरुक्त समय काल मध्य ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ आସୁଛନ୍ତି।
समय